ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ଯାକୋବଙ୍କ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 13। ଏବେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆମେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ, ସେଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅବା କ'ଣ? ତୁମମାନେ କୁହୁଡ଼ି ସଦୃଶ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଜିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହିପରି କହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ଜୀବିତ ରହି ଏହା ବା ତାହା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗର୍ବ ସହ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ। ଏପରି ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯିଏ ଭଲ କରିବାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାହା କରେ ନାହିଁ, ସେ ପାପ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏହି ବିଷୟରେ। ଯାକୋବ 4:13। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆମେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ ସେଠାରେ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ। ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି, ଏକଦମ ଠିକ୍। ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଅମୁକ ଅମୁକ କୋର୍ସ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଚାକିରି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଅମୁକ ଝିଅକୁ ଅମୁକ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା କରିବି, ସେ ସହରରେ ମୁଁ ରହିବି, ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅମୁକ କଲେଜକୁ ମୁଁ ପଠାଇବି, ତାପରେ ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଚତୁର, ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ଆମେ କଲାବେଳେ ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼, ମାନସିକତା, ମନୋଭାବ କେମିତି ଦରକାର ବୋଲି ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ, କିସ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାକୋବ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଏମିତି, ଏହା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ ଜୀବିତ ରହି ଏହା ବା ତାହା ଆମେ କରିବୁ। ଏଠି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି। ଜୀବନର ବିଜୟ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାମିକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘରରେ ରହିବା ତା ନୁହଁ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏହା ଆମେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବା। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଫେସିୟ 2:10। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
ईश्वर आम पाई जो सत्कर्म आगरु निरूपण करिवचंदी कुसत्कर्म स्वर्ग राज्यर विस्तार पाए आम तरफ कौन करवा दरकार ताहा संपन्न करवा निमंते आम ख्रीष्ट जीशुंगटारे श्रेष्ठ हेले आम प्रत्येक जनक सदा प्रभुंकर गोटे योजना अच्छी केमती भी जानबू प्रभुंक चरण तले आम बसवा दरकार सकाळ किसी समय बाइबल खोलिक बसतु यदि संभव हुए गोटे पवित्र बलि जग दियंतु संध्यार कुमारी मरियांगर मध्यस्थ प्रार्थना कुमारी मरियांग संगे सारा पृथ्वी पाए मालाचप गोटे करिकी प्रार्थना करंतु सप्ताह को थरे अंधदा थरे रविवार पवित्र बलि जग दियंतु बाइबल वाक्यर गभीरता आड़क जातु ईश्वर संगे भल गोटे संपर्क रहंतु ईश्वर संगे जीशंग संगे संयुक्त रहंतु सत बेला आमे प्रभुंगर कंठस्वर आमे शुणिबु आमे चिन्हि पारिबु ता अनुसार जीवन जापन करिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड न हेले आमर योजना अनुसार कले कौन हेबो बारंबार आम जानथिबा कहथिबा गोटे उदाहरण जुदास जीशु पछे जाइकी टिके टिके पैसा चोरी करिवार की भूल अछि जौन समाचार अध्याय 12 पद संख्या 4 आम देखुछु किंतु परिशेष आम देखुछु परिशेष रे आम जानुछु देखुछु सदा प्रभु तांगपाई करितिबा योजना विरुद्ध रे किछि कला बेला को कोन हैला पुरातन नियमर जोनास पुस्तक जोनास कहानी आम भलरे जानुछु निनिवे जाइकी वाक्य प्रचार करने ईश्वर पठाई व्यक्ति निनिवे जीवा बदल रे तारसुस को जहाज छोड़िले कौन है बेरामपुर जने लोक को सदाप्रभु कहले विशाखापट्टनम जा से तो कोलिकता जीवा पाए ट्रेन धरला तापर मैं जानछु कौन हैला जो नासंग जीवनी रे समान हेले प्रभुंग पाकरे प्रभुंग चरण तले बसिबा दरकार प्रभुंग संगे स्वप्न देखिबा दरकार यह आपण मानक पाए मो पाए समान विशेष करी आंभ मानक ए विषय पाई ही सदा प्रभु दिव्य प्रसाद स्थापना कले यह पाई ही आराधना जेम गिरजा गुड़िक दिव्य प्रसाद अच्छी जीवार अच्छी निश्चय प्रत्येक पारिश गिरजा गुड़िक अच्छी घंटे घंटे बसवा दरकार विशेष करी जीवन रे बड़ बड़ दाय माने निष्पत्ति गुड़िक सब नेबा पूर्वे दिन पर दिन बसवा दरकार सप्ताह पर सप्ताह बसवा दरकार प्रभु कथा कहिबे एते बसला परे मध्य मन कर को कॉलेज रे पिला को पाठ पढ़ाइबा को पठाइबे चिंता करबा दरकार मोर भाई और भौणी माने मन कर गजपति जिल्लार अल्लडा गाँव थिबा जने बापा 10th मैट्रिक पर तार पिलाटी को पाठ पढ़ाइबा को प्लान अच्छी पार्लकमेंटी अच्छी गुणपुर अच्छी को कॉलेज को पिला को पठाइब तापाई आखपाख थिबा लोक मान को पचारले हेबो नाही को कॉलेज रे भल पाठ पढ़ा हेबो एमती हेबो सेमती हेबो नाही से माँ बापा माने पाप स्वीकार करी दिव्य प्रसाद ग्रहण करी केतेटा पवित्र बलि रे जग देकी प्रभुंग चरण तले बसिकी प्रभुंग पचार को कॉलेज को मोर पिला को पाठ पढ़ाइबा को मु पठाइबी अन्य मान समस्त एपट पठाइले भुवनेश्वर को पठाइले याड पठाइले बा समस्त को पार्लकमंडी पठाइले सेमती किछि नाही जीशु तुम छुआ पाई जीशु कौन चाहंती या जीवन साथी को बाचिबा समय रहो चाकरी गोटे प्रोफेशन चूज करवा समय रहो दरकार मोर भाई और भौणी माने तेणु करियाका स्पष्ट भाव में जाकोब आमको कहती
ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଘର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଜୟ ଯୀଶୁ।